Masing, please return to your seats and we are going to start. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal 1. Please turn your Bible to the Gospel of John chapter 1. Injil Yohanes pasal 1. The Gospel of John chapter 1. Kita membaca ayat 14 and we are going to read only one verse 14. Oke, mari kita membacanya bersama-sama. Let's read this together. John chapter 1 verse 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang kami mohon jelaskanlah supaya kami memahaminya. Heavenly Father, we have read your word, so now we pray, please explain this to us so we will understand it. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Halaman 12, page 12. Kata tinggal di antara kita berasal dari kata membangun kemah di antara kita. So the word dwell among us comes from the word to build a tent among us. Ya, halaman 12 di dalam selembaran yang ada di tangan saudara. Page 12. Kata ini digunakan secara khusus ya di dalam perjanjian lama untuk melukiskan orang Israel selama 40 tahun berjalan di padang gurun di bawah kepemimpinan Musa. So the word here was used to illustrate and to depict the journey of Israel for 40 years in the desert under the leadership of Moses. Kemah Allah adalah tempat di mana Allah bersemayam, di mana Musa datang dan berbicara kepadanya dan menerima petunjuknya. So the tent of God is where God is, where Moses comes and speaks to him and receives words from him. Kemah itu memperlihatkan sekaligus mengingatkan bahwa Allah bersama umatnya. Tambahkan kata bersama. So the tent reminds us that God is with His people. Bila pada masa itu Allah bersemayam dalam kemah, maka pada masa kemudian Allah bersemayam di dalam Yesus. So if in the past God dwelt in the tent, in the latter times God dwelt in Jesus. Sama seperti kemah memancarkan kemuliaan Allah. Tambahkan kata kemuliaan, maka Yesus pun memancarkan kemuliaan Allah. So the same way the tent reflects the glory of God, Jesus also reflected the glory of God. Bedanya adalah bila kemah memancarkan kemuliaan Allah yang bersifat jasmania, yaitu dalam bentuk sinar yang terang. Tambahkan kata sinar.
Maka Yesus memancarkan kemuliaan Allah yang bersifat rohaniah. Tambahkan kata rohaniah, yaitu dalam bentuk anugerah dan kebenaran. The difference is, if the tent, the holy tent where God was, reflected the glory of God in the form of the physical glory, in the form of bright light, Jesus reflected the glory of God, which was spiritual, in the form of grace and truth. Ya, sebagaimana kita telah baca ya, kasih karunia dan kebenaran. Baik sinar terang maupun anugerah dan kebenaran, keduanya menunjukkan bahwa Allah ada atau diam di situ. Boleh. So, be it the bright light or the grace and truth, both show that God is there. Bedanya adalah bila sinar terang membangkitkan rasa takut, tambahkan kata takut, dan takjub, maka anugerah dan kebenaran membangkitkan rasa kasih, tambahkan kata kasih, dan syukur serta rasa aman dan jelas, tambahkan kata jelas. The difference is if the bright light evokes a sense of fear and awe, grace and truth evoke love and thanksgiving, along with feeling of security and clarity. Saya akan jelaskan, I will explain. Bila identitas Yesus adalah Allah dan manusia, maka atribut atau karakteristik Yesus adalah anugerah dan kebenaran. So if the identity of Jesus is that he is God and man, that's his identity. His attribute or his characteristic is grace and truth. Ya, jadi siapa Yesus? Identitasnya dia Allah dan manusia. So who is Jesus? What is Jesus' identity? He is God and man. Namun atributnya, sifatnya, karakteristiknya adalah anugerah dan kebenaran. His attribute or his characteristics are grace and truth. Dia datang bukan saja membawa anugerah, tapi juga sebagai, tambahkan kata sebagai anugerah Allah kepada manusia. So Jesus came not only to bring grace, but he came as the grace of God to men. Dia adalah domba yang dipersembahkan untuk menebus dosa manusia. He was the sacrificial lamb, sacrificed to atone the sin of man. Dia adalah wujud kasih Allah kepada manusia yang tidak layak menerima kasihnya, apalagi pengampunannya. He is the manifestation of the love of God toward men who don't even deserve to receive his love, let alone his forgiveness. Yesus adalah anugerah Allah, tambahkan kata anugerah. So Jesus was the grace of God. Jadi saudara, ada bedanya ya antara membawa anugerah dan menjadi anugerah.
So you see there is a difference between bringing grace and becoming grace. Ya, saudara, kita membawa anugerah dari Allah kepada manusia. Tapi kita sendiri bukanlah anugerah itu. We come to people bringing God's grace to them. But we ourselves are not grace itself. Yang dipersembahkan bukan kita, tapi Yesus. The one who was sacrificed, who died, not us, but Jesus. So he is the grace of God. Sambung lagi. Yesus pun datang bukan saja membawa kebenaran Allah, tetapi juga sebagai, tambahkan kata sebagai kebenaran Allah. And Jesus came not only bringing the truth of God, he was the truth of God kepada manusia. Sebagai Allah anak dan anak Allah, Yesus adalah kebenaran yang sejati. So as God the Son and as the Son of God, Jesus is God's truth. Nabi yang diutus Allah kepada manusia mewakili, tambahkan kata mewakili kebenaran Allah. Namun ia sendiri bukanlah kebenaran itu sendiri. So all the prophets sent by God to man represent bringing God's truth, but they themselves are not God's truth. Yesus bukan saja mewakili kebenaran Allah, ia adalah kebenaran Allah. Tambahkan kata kebenaran. So Jesus is not only the representative of God's truth, he is God's truth. Sebab ia adalah Allah, because he is God. He is God the Son. Berbeda dari nabi yang tidak semua tindakan dan perkataannya mewakili Allah, semua tindakan dan perkataan Yesus bukan saja mewakili Allah, tapi juga adalah tindakan dan perkataan Allah sendiri. So, different from all the prophets. Their actions and their words not representing God in totality, because they're humans, but the words and the action of Jesus represent God in totality, and also his words and his actions are the words and the actions of God himself. Jadi saudara, waktu kita ini dipakai Tuhan menyampaikan firman Tuhan, kita sebagai manusia kadang tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. As human beings, we do not always live consistently. What God has said to us, we do not always do it. Kita tidak selalu melakukan yang Tuhan kehendaki. Yesus bukan saja selalu tepat melakukan konsisten apa yang Tuhan kehendaki, tapi dia sendiri adalah tindakan dan perkataan Allah itu sendiri. So Jesus is different. Not only was he consistent, in delivering the word of God and living in accordance to the word of God, but he himself, all his words, all his actions were actually the words and the actions of God himself, because he is God the Son and he is the Son of God.
Sambung. Yesus dapat berkata bahwa ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Bukan karena ia tahu, tambahkan kata tahu, jalan yang mana, kebenaran yang mana, dan hidup yang mana, sehingga ia dapat memandu kita ke sana. You see, Jesus can say that he is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father if it's not through me. John 14 verse 6. Not only because he knows which way, which truth, and which life. So he can guide us there. Bukan hanya itu. Dia dapat memastikan bahwa kita akan dapat datang, tambahkan kata datang, kepada Allah Bapa, karena ia sendiri adalah Allah Anak, tambahkan kata anak. He can with certainty make sure that we will come to God the Father, because he himself is God the Son. Saudara, saya suka dengan perkataan Billy Graham. I like what Billy Graham said about this. Orang pernah berkata, Tuhan telah memakai engkau menobatkan begitu banyak orang. Ya, some people said to him, complimenting him, God has used you. Ya, converting so many people to Christ. And he said this, dia berkata begini, saya tidak menobatkan orang. Saya sekadar menunjukkan jalan kepada orang. But he said this, no, I did not convert anybody. I merely showed people which way to go. Inilah kita sebagai manusia. Kita hanya menunjukkan arah, jalan buat orang. And this is what we can do. And this is what we are. We only show people where to go. Ya, itu benar kata Billy Graham. Dia tidak menobatkan orang. So it's true what Billy Graham said. He did not convert anybody. He simply showed people the way. Nah, saudara, ini membuat kita jadinya juga lebih mengerti tugas kita sebagai, dalam tanda kutip, pemberita Injil. And this help us understand our task, our job, our role, our duty as the so-called evangelist. Kita bukannya menobatkan orang, tidak. Kita hanya menunjukkan jalan kepada orang. Our job, our role, our task, our duty is not to convert people. No. We simply show them the way. Itu. Nanti orang itu tahu jalan ini, nah terserah dia. Mau tidak jalan ke situ. Having known now where to go, which way to take, now it's up to them. Whether or not they want to go that way. Begitu ya, saudara. Nah, jadi ini buat saya yang mendengarnya ya melegakan. This is such a relief. Kadang kita ini berusaha keras ya, buat orang menerima, tapi tidak bisa. Kita hanya bisa menunjukkan jalan. Ya, this takes the load off us. Sometimes we are so burdened. We want to try our best, yeah, so that somebody will understand and receive Christ and whatnot. But no, we cannot do so. We can only show them the way. This is the way. Dan biarkan nanti dia memilih jalan itu. And let them choose the way. Sambung. Di tengah kekerasan dan kekejaman hidup, di mana orang sibuk mengurus diri dan merampas, tambahkan kata merampas,
kepunyaan orang yang lain. Pada Yesus kita melihat kasih dan pengorbanan. Tambahkan kata pengorbanan. So in the midst of the hardship of life and the cruelty of life, where people are so self-focused and sometimes they take what does not belong to them, in Jesus we see love and sacrifice. Yesus tidak datang untuk mengambil, ia datang untuk memberi. Jesus came not to take, he came to give. Bukan saja ia tidak membalas dan menghukum, ia malah mengampuni dan menebus. Tambahkan kata menebus. Hukuman dengan cara menyerahkan nyawanya. Not only does he not retaliate and punish us, he in fact forgives and atones the punishment of our sin by giving his life. Di tengah simpang siurnya ajaran dari pelbagai nabi yang mengklaim bahwa mereka mewakili Allah, di tengah kebingungan membedakan mana yang benar, Yesus datang sebagai kebenaran Allah. So in the middle of there are so many teachings from so many teachers of God claiming that they are of God, in the midst of all this confusion, trying to decipher which is right, which is wrong, which is truth, which is not the truth, Jesus came as the truth of God. Dia tidak datang membawa kebenaran. Dia adalah kebenaran. He did not come bringing the truth of God. He was the truth of God. Jadi barang siapa percaya kepadanya dan mengikutnya sudah menerima dan mengikuti kebenaran Allah. So whoever believes in him and follows him believes in the truth of God and follows the truth of God. Mari kita akhiri, let's end this. Berhadapan dengan anugerah, kita bersyukur. Tambahkan kata bersyukur. Dan bertambah mengasihi. When faced with grace, we are so thankful. And we love more. Love God more, love others more. Ya, makin kita menerima kasih karunia, makin kita bersyukur. Ya, the more we receive the grace of God, the more thankful we are. Dan semakin kita bersyukur, kita makin juga mengasihi Tuhan dan orang. And the more thankful we are, the more we love God and the more we love others. Berhadapan dengan kebenaran. Nah, kita merasa aman, tambahkan kata aman dan jelas. Faced with the truth, we feel safe, secure, and clear. Kita tidak lagi bingung, kita mengerti, kita tahu. We're not confused anymore. We're clear. Berhadapan dengan Yesus, anak tunggal Bapa, kita melihat Allah sendiri yang penuh anugerah dan kebenaran. Faced with Jesus, God's only Son, we see God Himself, full of grace and truth. Nah, sebagaimana roh Allah ada di dalam Yesus, demikianlah roh Yesus, yaitu Roh Kudus, ada di dalam kita.
Just like the Spirit of God was in Jesus, so was the Spirit of Jesus, which is the Holy Spirit. He was in us. He is in us. Melalui kita, para murid Yesus, Roh Kudus memancarkan, tambahkan kata memancarkan, anugerah dan kebenaran. So through us, disciples of Jesus, the Holy Spirit shines, reflects grace and truth. Jadi saudara, apa tuh karakteristik, atribut orang Kristen yang seharusnya bisa dilihat oleh orang? Dua ini, anugerah dan kebenaran. So what are supposed to be the characteristics, the attributes of us Christians, children of God? Only these two, grace and truth. Kita mesti mengasihi, dan lebih dari mengasihi, beranugerah. Artinya apa? Mengasihi yang tidak layak dikasihi. So not only do we love, but we love those who don't deserve to be loved by us. Mengasihi orang-orang yang layak dan seharusnya kita kasihi, itu bisa dilakukan oleh kita semua manusia. We can love those who are nice, who are lovable, who deserve to be loved. No big deal. Everybody can do it. But to love those who don't deserve to be loved, that's grace. And only God can do it. Ini nih ciri khas kita orang Kristen. This is our attribute as Christians. Dan yang kedua, kita mesti menjadi orang yang benar. And secondly, we must live in the truth and reflect the truth. Artinya, hidup kita mesti benar. First of all, our lives have to be right. Dan yang kedua, dari mulut kita mesti selalu keluar juga yang benar. And secondly, and also as importantly, whatever comes out of our mouth has to be the truth as well. Jadi siapapun dekat dengan kita akan merasa dikasihi, dan yang kedua jelas, karena tahu kita ini bicara kebenaran. So whoever is close to us, they must receive and experience grace from us and truth. They know where we stand. They're clear because we say the truth. We don't lie. Sudah stop, selesai. Ada yang mau tambah atau memberikan komentar, silakan.